ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त कृष्ण ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति कृष्ण ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनको हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाए एवं विशेष कार्यक्रम को आपनको स्वागत करुअछि। आपण नियमित ये कार्यक्रम शुणुअछंती एवं ईश्वरंकर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। सेथिपाई मो प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आपनको मध्य धन्यवाद जनाउछि। ये कार्यक्रम विषय रे अन्य मान को मध्य सूचना दियंतु जेपरि से माने मध्य एहा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जदि आजिर वार्ता विषय रे कोनसी प्रश्न थाए आपण पचारि पारिबे यो बा कोनसी मतामत थाए ताहा मध्य आमानकु जणैया पई भूलिबे नाही। जो नंबर टी कुहा जिवो आउ सेई नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आसंतु आमने आगु को बढ़िबा। क्षमा झरे क्रुशर परे पापी तो पाप धोई जीशुकर सिरुधिर प्रेम ही प्रेम नहीं प्रेम ही प्रेम नहीं क्षमा झरे क्रुशर परे पापी तो पाप धोई जीशुकर सिरुधिर प्रेम ही प्रेम नहीं प्रेम ही प्रेम नहीं। प्रभुकर चरण निकट को जीवा प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ परमेश्वर तुमर धन्यवाद करुचु तुमर गौरव करुचु आमानकु आउ गोटे दिन बंचिवा पाई सुजोग देल एवं समय देइछ। प्रभु अनुग्रह करिछ तुमर वाक्य शुणिबार निमंते आलोचना करिबार निमंते तुमर जीवंत वाक्य द्वारा तुमे आमानकु कथा कहुअछ सेथिपाई धन्यवाद करुचु। आज मध्य प्रभु तुम वाक्य द्वारा आमानकर जीवन को सजाड़ी दियो सुंदर कर दियो तुमर अनुरूप रे गठन कर। प्रभु तुमठारे क्षमा अच्छी सेथिपाई समस्ते तुमको भय करती तुम्हें भय योग्य परमेश्वर अट। आज आम मान को तुम्हें साहाय्य कर तुमर वाक्यर मर्म बुझिया पाए अनुग्रह दियो। प्रिय बंधु मान को आशीर्वाद कर से मानकर जहा किछि समस्या अच्छी असुस्थता अच्छी तुमर पवित्र यीशु नाम रे से सब दूर कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे यीशुंक नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु आमेन। प्रिय बंधु ए कार्यक्रम रे आमने ईश्वरंकर वाक्यरु जो प्रसंग नहीं कि आलोचना करुचु ताहा होछि जणे व्यक्ति जे कि क्षमा प्राप्त व्यक्ति अटे। जणे क्षमा पाइबा नितांत जरूरी अटे। थरे जणे पक्षाघात रोगी को यीशुंकर निकट को अणागला बाट नथिला सेथिपाई जो माने तांकु बोहिके आनिले आउ से माने
ଘରର ଛାତକୁ କଣା କରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ରୋଗୀଟି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ କହିଲେ, ପୁଅରେ ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ରୋଗୀଟି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିଲାଣି? କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବାର ଅଧିକାର ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେମାନେ କେହି କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମନର ତର୍କ ସବୁକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଶୁଣିପାରିଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମନର ମର୍ମକୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି। ମନ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରୁଛି ତାହା ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଲୁଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନର ତର୍କ ଜାଣିକି ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମନେ ମନେ ତର୍କ କରୁଅଛ? କୋଉଟା ସହଜ? ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବା କ'ଣ ସହଜ? ତମେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କିଏ ବା ଏଇଟା କ'ଣ ସହଜ ହେବ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟି ବୁହା ହେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ତମେ ଯଦି କହିବ ଉଠିକି ଚାଲ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଉଠିକି ଚାଲିବ? ତମ ପାଇଁ କୋଉଟା ସହଜ କୁହ? ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ରେ ଜଣେ ବି ନଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟିରୁ କୋଉଟା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମସିହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିପାରନ୍ତି, ପୁଅରେ ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା, ଆଉ ଉଠି ଚାଲ। ଜାଣନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଲା? ସେଦିନ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା, ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ନିଜ ଜୀବନରେ। ତାର ଦୋଷର ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜଣା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ସେଇ ଭାର ତାଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଏବଂ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଉଠି ଚାଲ, ଆଉ ସେ କୁଦା ମାରିକି ଉଠିଲା। ଯେଉଁ ଖଟରେ ବୁହା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ଖଟକୁ କାନ୍ଧେଇଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା। ବୁହା ହେଇକି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବାହାର ବହନ କରିକି ଚାଲିଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରତିଟି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପାପ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅମରତାର ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇକି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିକି ଅମର ରହିବ, ସେଇଟା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ନିଜ ବାଟରେ ଯାଇକି ବିଧର୍ମୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷ କଲା, ପାପ କଲା। ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଳୁଷିତ କଲା। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କଲା, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ମୃତ୍ୟୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ହେଲା। ଅମର ପାଇଁ ଯେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ମରଣଶୀଳ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ପାପ। ପାପ କ୍ଷମା ହେଲେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ କହିଲେ, ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା ଘୋଷଣା କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ପରିଣାମ ଅଛି, ପାପର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆମମାନେ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପାପର ସେଇ ଶେଷ ଦଶା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଶେଷ ଦଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସିଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ନିଆଯାଉଛି, ଟଣା ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେ ପାପ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମଣିଷର ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାର ସମୟ, ତାପରେ ଆଉ ତାର ସମୟ ନାହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ,
तापरे विचार निरूपित अछि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को तार कर्म अनुसार प्रतिफल देवे प्रत्येक मनुष्यर से विचार करिवे विचार करिवा पाई प्रभु जीशु आउ थरे आसुअछंती सेथिपाई सेई दिन आसीबा पूर्वरु एवं मृत्यु आमान को धरा पृष्ठरु उठेई नबा पूर्वरु पाप क्षमा हवा नितांत जरूरी अटे। प्रिय बंधु मोर प्रश्न होची आपणक जीवन रे पाप क्षमा पाइछंती कि ईश्वर आपणकर पाप को क्षमा करिछंती कि ए विषय आपण निश्चित अटंती कि प्रभु मते दिने कथा कहले मोर पापर बोध मते देले आ मु जानिली जे मु ईश्वरक विरुद्ध रे दोष करिछि जहा किछि करिछि मनुष्य मान को विरुद्ध रे परिवार लोक मान को विरुद्ध रे सांग मान को विरुद्ध रे गाँव लोक मान को विरुद्ध रे अन्य मान को विरुद्ध रे ए सब मौलिक भाव रे ईश्वर को विरुद्ध रे पाप अटे। जेतेबेले मो पापर बोध पाइले प्रभु को निकट को आसिली क्षमा मागिली जानते कि से कौन कले मते से क्षमा कले मोर सबुजाक पाप मु स्वीकार कली ताहांक सम्मुख रे आउ से मोर गोटी गोटी पाप क्षमा कले। आज मु जणे क्षमा प्राप्त व्यक्ति भाव रे आपण को साक्ष्य देकी कहूछि सेथिपा आज ही प्रभु निकट रे प्रार्थना करंतु मु आपणक पई प्रार्थना करने को चाहूँगी आपण मो सहित प्रार्थना रे जोग दियंतु एवं प्रार्थना करने समय रे आपणकर जहा किछि पापर विषय मने पड़ुछि प्रभु निकट रे नीरव रे स्वीकार करी कहंतु हे प्रभु मु ए सब पाप करिछि मते क्षमा कर आउ देखिबे निश्चित रूपे प्रभु आपणको क्षमा करिवे। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमाने तुमर श्री छाम को आसुछु तुमे क्षमाकारी परमेश्वर ही थिबारु तुम निकट को आसुछु आपणा आपणा पाप दोष स्वीकार करूछु जा किछि करिछु तुम विरुद्ध रे करिछु आ ताहा मानकर जीवन को दंड आनिछि अनंत मृत्यु आनिछि मात्र तुमे आमानकर अपराध सब क्षमा कर कारण जे क्षमा पाए से दंडरु मुक्त हुए ता उपरे अनंत मृत्युर अधिकार नाही। हे प्रभु सेथिपाई आज ही तुमे आमानकर अपराध सब क्षमा कर दियो। जेते बंधु माने इस समय निज निज को समर्पण करुअछंती निज निजर पाप दोष तुमठारे स्वीकार करुअछंती सेमानकु तुमे क्षमा कर प्रभु। तुमर से क्षमारे जो शांति अच्छी आनंद अच्छी जो जीवन अच्छी ताहा से माने अनुभव रे जानतु तुमे दया कर। प्रार्थना शुणिथिबारु धन्यवाद दे यीशुंक नाम रे मागिलु आमेन। धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। छुकेबे से महाप्रेम हमारा से भाषा तोहरी मुक्ति कारण तांक खुशी अभिलाषा बुझी छुकेबे से महाप्रेम हमारा से भाषा तोहरी मुक्ति कारण तांक खुशी अभिलाषा प्रिया तू तांक पदे प्रिया तू तांक पदे जीवनर भार नहीं जीवनर क्षमा झरे